जय जगन्नाथ पिलाने देख पिलाने पूर्व भिडियो आम डिस्कसन करते 1 ରୁ 20 जाए क्वेश्चन आंसर तुम षष्ठ श्रेणी विज्ञान 1 ରୁ 20 जाके आम डिस्कसन करते पूर्व भिडियो जो मैंने देखी न जाकि मो पूर्व भिडियो को देखीदेव पिलाने तो 21 नंबर आसिया 1 ରୁ 20 जाके पूर्व भिडियो डिस्कसन हो पाने 21 नंबर आसवा जल संरक्षण दुईटी उपाय लेख पाने जल संरक्षण दुईटी उपाय लिखापी कहला तो जल संरक्षण दुईटी उपाय है यहाँ जल संरक्षण दुईटी उपाय पाने जल को अଯଥା अधिक व्यवहार करने और नष्ट करवा ना वर्षा जल को ग्रामांचल छोट जल भंडार साइती कर रखा मैंने कौन हम ना फास्ट पॉइंट जल को अଯଥା अधिक व्यवहार करने नष्ट करवा ना सेकेंड पॉइंट कौन हम वर्षा जल को ग्रामांचल छोट जल भंडार साइती रखा देख 22 नंबर जीवा सी कहला भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मध्य दुईटी पार्थक्य लेख पिलाने तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मध्य दुईटी पार्थक्य लिखा तो पिलाने ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मध्य दुईटी पार्थक्य तो भौतिक परिवर्तन कौन लिखे पिलाने जोपरी वर्षन फल पदार्थ मूल अवस्था को फेरी आसे ताको भौतिक परिवर्तन कह जाए भाई पिलाने जो परिवर्तन रे परिवर्तन हो जाए परिवर्तन फल पदार्थ मूल अवस्था को फेरी आसे ताको भौतिक परिवर्तन जो परिवर्तन पदार्थटी मूल अवस्था को फेरी आसी पारे ना ताको रासायनिक परिवर्तन कहवा यही परिवर्तन अस्थायी और प्रत्यावर्ती यही परिवर्तन स्थायी और अप्रत्यावर्ती पिला पार्थक्य देख जापर 24 नंबर को पिला माने 23 नंबर से कहला दैर्घ्य दूरता मध्य पार्थक्य दर्शाओ तो दैर्घ्य दूरता मध्य पार्थक्य दर्शा पिलाने से कहला तो पिला देख कौन लिख लिखे जो गोटे वस्तुर दुई बिंदु मध्य दूरता को दैर्घ्य कह जाए पृथ्वी पृष्ठ दुईटी बिंदु मध्य दूरता को दूरत्व कह जाए पिलाने लिख दैर्घ्य दूरता मध्य पार्थक्य ये लिख पिलाने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सी कहला विद्युत काम कला बेले चप्पल और ग्लोव्स व्यवहार करा जाए कहीं तो देख पिलाने यहाँ 24 नंबर सी कहला विद्युत काम कला बेले चप्पल और ग्लोव्स व्यवहार करा जाए कारण चप्पल और ग्लोव्स विद्युत कुपरिवाही जहाँ फल आम शरीर में कौन वैद्युतिक आघात लगी न थाए मैंने कौन हम पिलाने आंसर विद्युत काम कला बेले चप्पल और ग्लोव्स व्यवहार करा जाए कारण चप्पल और ग्लोव्स विद्युत कुपरिवाही जहाँ फल आम शरीर में कौन वैद्युतिक आघात लगी न थाए देख नेक्स्ट जी 25 को सी कहला माछ को पानी बाहर कले कहीं मरीज तो यहाँ था पे आंसर तो कौन है पिलाने ना आमर माछ एक जलज प्राणी माछ गाली साहाय्य जलरू अम्लजान संग्रह कर श्वासक्रिया कर बंची थाए तेणु माछ को पानी काढ़ी आनिले से श्वासक्रिया कर न पारी मरीज पिलाने यहाँ था आंसर 26 नंबर देख 27 नंबर 27 नंबर कौन कहला गोटे गछ चारा उपरे जरीटे घड़ाई देले किछि दिन पर ताही उपरे जल बिंदु लगी थाए केउठू ना एसबू जल केउठारू जल बिंदु गुड़िक आसला बोली तुम जानिज ना आमर पत्रु आसला कौन पाई ना पत्र आमर उच्छेदन पत्रु उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा आसला यार कारण दर्शाओ पिला माने तो यार कारण दर्शेब कौन पे आसला
ପିଲାମାନେ କାରଣରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କାରଣ ପତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ସେହି ରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜରିଟିରେ ଲାଗି ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ କାରଣରେ ନା କାରଣ ପତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ, ସେ ରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରେ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତ ଯାହା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଜରିଟିରେ ଲାଗି ରହିଲା। ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର ସେ କହିଲା ସରନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ଅସରନ୍ତି ପଦାର୍ଥ, ତ ଭିତରୁ ସରନ୍ତି ଆଉ ଅସରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି। ବାଘ, କୁମ୍ଭୀର, ହରିଡ଼ା ଗଛ, ଚିଲ, ହାତୀ, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ ଏସବୁ ହେଲେ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ପବନ, ମାଟି ହେଲେ ଅସରନ୍ତି। ତାର ସେ କହିଲା କଲରା ଗଛକୁ କିପରି ସାଇତି ନା କଲରା ଗଛ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। କଲରା ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ କଲରା ମଞ୍ଜିରେ ପାଣି ଦେବା, କଲରା ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରିବା, ଉପରେ ଗଛ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, କାରଣ କଲରାର କାଣ୍ଡ ଏକ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଯାହା ତଳେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର। ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ। ତା 30 ନମ୍ବର ସେ କହିଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଲକ୍ଷଣ 3ଟା ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରହେ, କାଠ ବ୍ରଣ ବାହାରେ, ବେଳେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର। ତାର 31 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଯିବା। ସେ କହିଲା ଜଙ୍ଗଲର 4ଟି ଉପକାରିତା ନା ଜଙ୍ଗଲର 4ଟି ଉପକାରିତା ହେଲା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଝୁଣା, ଲାଖ, ଜାଳେଣୀ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥାଉ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଉପକାରିତା। ପିଲାମାନେ ତାର 32 ନମ୍ବର ଯିବା। ସେ କହିଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ତ ଲେଖିବା। ତ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଖାଦ୍ୟ ଦହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱସନ କହିଥାଉ। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତୋମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ତୋମ ଜରିଆରେ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ 4ଟା ହେଲା ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।